मेरा उड़ीसा में आइटेम सॉन्ग पहला है। আমি বাংলাতেই বলছি কারণ আমি বাংলাতে ভীষণ কমফোর্টেবল। আমি কলকাতা থেকে এসেছি আর এটা আমার ভুবনেশ্বরের 4 নম্বর প্রজেক্ট। আমি প্রচণ্ড পরিমাণে এক্সাইটেড। আমার ডিরেক্টর রয়েছে মহেশ দা, আর প্রচণ্ড পরিমাণে এক্সাইটেড। আর পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য কিন্তু তোমাদেরকে ওয়েট করতে হবে, বিকজ এখানকার মানুষেরা অনেক বেশি কাজের প্রতি ডেডিকেশন, যেটা আমার সব থেকে ভীষণ ভালো লাগে। তাই থ্যাংক ইউ थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे रचना बनर्जी के बारे में? दीदी नंबर 1, दीदी नंबर 1। उड़ीसा के एल्बम करके कैसे लगा? बहुत बढ़िया मस्त है। उड़ीसा कैसा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। उड़ीसा में कौन सा जगह गए? भुवनेश्वर है थे मैं, नंदन कानन, सूर्य मंदिर, संबलपुर में मेरा पहला गाना शूट हुआ है हाय गो। ये जो एल्बम आज आपका शूटिंग चल रहा है, इस एल्बम का नाम क्या है? ये धन उच्छन्न। अच्छा, आप जो डांस कर रहे थे उड़ीसा में और बाहर, फर्क क्या लगता है? बहुत फर्क है। इधर এখানে কাজের একটা অন্য রকম ডেডিকেশন আছে, আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদের যে কোরিওগ্রাফার দীপক ভাই, উনি আগেও নাকড়াবালিতে আমার কোরিওগ্রাফি করেছিল। হি ইজ টু গুড, ভীষণ ভালো। কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হয়, কিভাবে একটা মেয়েকে সম্মান করতে হয়, তার থেকে শেখা উচিত। बंगाली से उड़ीसा के बहुत सुपरस्टार बन गए। हाँ बहुत हीरोइन सुपरस्टार बन गए। आपका कुछ अलग है सोचे क्या सुपरस्टार बनने का? হ্যাঁ, আমাকে যেইভাবে সুযোগ দিচ্ছে, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমাকে পছন্দ করেছে, আমাকে যেইভাবে সুযোগ দিচ্ছে, প্লাস আমাকে যদি তোমরা ভালোবাসো তাহলে ডেফিনেটলি আমি এখানের হিরোইন হব। टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, अच्छा कैसा लग रहा है? খুব ভালো, প্রচণ্ড ভালো, কোঅপারেটিভ প্লাস সাপোর্টিভ, রেসপেক্ট করতে জানে। जो गाना शूटिंग चल रहा है इसके 2 लाइन। हाँ, धन उच्छन्न क्या है? हुआ नहीं जमा। हमको उड़िया आती है, बट समझ आती है, बट बोल नहीं पाती है। बंगाली और उड़िया में कुछ फर्क हाँ, मिल है बहुत मिल है। उड़िया में कुछ भी तो कैमते आछो? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, ढाई क्रिकेट।